when people oppose you, are you meek or are you angry? जेन्ना आमचेर कोणूय आड येता, कोणूय केस्तांव तयार करता, जाल्यार आमी फुर्र जाता वा आमी शांत आसता, दुलोब आसता. Hello. Any married people? ना हिंग सगळीं हांक वराय. Any married people? होला रे. Married people in the couple. Okay. One person is opposing. काजारी जिवितांत म्हणटा केन्ना हुंय जाता आसतलें म्हणटा, एकलो केन्नाय म्हणटा मानून घेयना. So what does the other person do? दुसरो कितें करता? शांत आसता. What does the other person do? शांती. Oh. All the men are not talking. The ladies are saying very sharp. शांत. उलय what time उलोवपाचो. Hallelujah. Hallelujah. This is counseling time. Counseling. Look what God is saying. If the person responds with meekness, जो मनीस दुलोबायेन परतीपार करता दुसऱ्याक, when the person is opposing that person, जोरी जो मनशाक आड येता तेन्ना, the Bible says God will give them the power to repent. देवाचें उतर म्हणटा देव एक दीस तांचें मन बदलून हाडटलो. Hallelujah. How many times do we try to change somebody's heart? कितले फावटी आमी जेन्ना कोणूय आड येता तेन्ना तेका सजमावपाक कोत्तात आनी तूं कोत्ता तें सारकें न्हू, हें अशें म्हूण सांगून कोत्ता. Are you understanding? Hello, are you understanding? See, listen, we are trying to change somebody's heart. आमी कोणाचेय तरी काळीज बदलूंक सोदता. But God is saying, if you respond with meekness, if you respond with love, then God will give power to that person to repent. He will give the power to that person to change. तर पवित्र पुस्तका प्रमाणे म्हणटा जो केन्ना कोणूय तर आमचेर आड येता जाल्यार बरे भाशेन थोंडायेन दुलोबायेन ताचेशी वागोवंक जाय. ताची चूक म्हूण ताका दाखोवंक गरज ना म्हणटा. जेन्ना आमी दुलोबायेन तांचो मोग कोत्ता तेन्ना देव तांकां पदवी दितलो तांचो गुन्यांव वळखोवपाक. Praise the Lord. I like that. Say that again. Say that again. Say that again. Say that again. जेन्ना आमी जो कोण आमचेर आड येता आनी आमची वागणूक दुलोबायेची आसता तेन्ना देव तो आड येता ताका पदवी दितलो वळखूंक आपली चूक. Brother, say that again. Say that again. I am getting my own testimony for this. Please say. So no, first translate, then say. जेन्ना कोणूय आमचेर आड येता, go slow. Say that again. कोणूय आमचेर आड येता आनी आमी तांचेर दुलोबायेन वागता, शांतीन दुलोबायेन म्हणजे मोगान वागता, खालतीपणान वागता, ही वागणूक पळयल्या उपरांत तो आड येता ताका देव पदवी दिता, ताका ताचेशी देव उलयता आनी ताका सांगता ही तुजी वागणूक आड वचपाची सारकी न्हू, पळय ताची वागणूक, तो कितलो दुलोब, तो कितलो खालती, तो कितलो मोगान, आनी तेन्ना तो आपली चूक वळखून घेता. God gives him the power to repent. देव ताका पदवी दिता, तुजो स्वभाव ताका दाखयता, उगडास करता की तूं चुकीचो, तुवें गुन्यांव बक्षणे मागोवंक जाय म्हूण. सो गुन्यांव दाखयल्यार देव ताका पदवेन बसचो ना ताची चूक वळखोवपाक. जेन्ना आमी आमची दुलोबाय आमचो स्वभाव दाखयल्यारूच देव ताका पदवेन बसतलो ताची चूक वळखून घेवपाक आनी ताचें भक्षणे मागपाक. Did Jesus forgive all of us on the cross? Come on, did he say, Father, forgive them? Now, did he operate with love? Now, that love, has it changed our life? Or did Jesus say, you did this and this and this, I'm going to punish you. There's only one way out. If you accept me, I'll cancel the punishment. Did he say that? No. What? Jesus forgave us on the cross. Yeah. Right? Yeah. Now, did Jesus say, because you did this and this and this, you deserve punishment and I'm going to punish you. But if you accept me, I will forgive you. Did he say that? No. He says, I have already forgiven you. Jesus operated in love, and that love is what has changed our life.
हालेलुया. जेजू That love has given us the grace to repent and change our life. It is a repentance not by force, it's a repentance not by threat, it is a repentance that has come only because of His unconditional love. हालेलुया. जेन्ना जेजूची कुर्साची वाट काडची पडली म्हणून तेका जेत्सामनीच्या मोळ्यांत धरून व्हेलो तेन्ना सावन जेजूचो तर आमी स्वभाव पळयलो. तेका त्रास कोत्ता आसतना, ताचेर झेरमोण मारता आसतना, ताचेर चापकां मारता आसतना, ताका लोकयन उडयता आसतना, ताचेर कांटेचो मुकुट घालता आसतना, ताका कुर्सार किळायता आसतना, ताका भालो तोपता आसतना आख्खो वगत ताचो स्वभाव दुलोबायेचो आसलो, मोगान बोल्लोलो आसलो, बोगसोण्याचो आसलो. हालेलुया. And that is what brought conversion in our life. आणि ते पळोवन जेन्ना आमकां कळटा, जेन्ना आमी दोगोय क्रिस्तांव म्हूण बातिजम घेवन क्रिस्ती जिवीत जियेताले, पूण ही जेजूची खबर आमकां नको आसले. जेजूची दुलोबाय, जेजूचो मोग आमी नको आसले. पूण ज्या दिसा हें शुभ वर्तमान, दुलोबायेचें शुभ वर्तमान, काकुटीचें शुभ वर्तमान, जेजूचे काकुटीचें, जेजूचे दुलोबायेचें, जेजूच्या मोगाचें, जेजूच्या बोगसोण्याचें शुभ वर्तमान आमच्या कानार पडलें, तेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतलो, आमचो गुन्यांव आमी वळखून घेतलो आनी आमी आमचें जिवीत मुदार केलें. Now we have changed our life not by force but because of His love. फोर्सान आमी तें मुदार करूंक ना, पूण जेजूच्या मोगाक पळोवन आमी आमचें जिवीत मुदार केलें. Is it right? Come on, is it right? तेच भाशेन Now give me the testimony. तेच भाशेन म्हणटा, जेन्ना आमी जेजू भाशेन वागतले, हांव दुलोबाय दाखयतले. कोण आमचेशी झगडीं करूंक येता, कोण आमचें भाट कब्जो करूंक येता, कोण आमचें फ्लॅट कब्जो करूंक येता, कोण आमचें कितेंय आडगां फावो नासतना जेन्ना कोत्ता, तेन्ना आमी ताका कोर्टांत व्हरपाचें सोडून, 10 जाणां मोद्यांक घालपाचें सोडून, वो महिला मंडळाक सांगपाचें सोडून, जेन्ना आमी दुलोबायेन वागता, मोगान वागता, शांतीन वागता, बोगसोण्यान वागता, तेन्ना देवाची पदवी त्या मनशाचेर येता. ताका ताची चूक वळखोन तो ताची चूक वळखता आनी देवाशी बोगसोणें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका एक गेल्या त्या म्हयन्याक ब्रदर एकली भयण म्हणटाली, कितलो त्रास म्हाका रे, कितलो टायम लागतलो म्हाका हो म्हजो समुदीर कुशीन सोरपाक. रेड सी. One lady came and spoke to brother 1 month back that I'm going through such a chaos and when will my Red Sea be parted? तर हांव तेका सांगता, ताच्या काजारी जिवितांत संकश्ट आसलें. In a married life there was a chaos. तर हांव ताका सांगतालो, दर एकल्याच्या जिवितांत, जेजूच्याय जिवितांत निमणो सुकरार आसलोच. In everybody's life there are going to be trials, there are going to be troubles, and even in Jesus' life there was a Good Friday trouble. आणि ज्याच्या जिवितांत गुड फ्रायडे आसता, ताका जेरूल ईस्टर आसताच, म्हणजे पास्क आसताच. The one who experiences Good Friday will also experience Easter Sunday. Hallelujah. तर ती भयण म्हणूंक लागली, ब्रदर जेजूचो ईस्टर रोखडोच येयलो 3 दिसांनी, म्हजी आतली कितलीं वर्सां जालीं मरे, अजून जायना ईस्टर, सदांच गुड फ्रायडे म्हाका कित्याक? When Jesus experienced Good Friday, in 3 days he had Easter Sunday. I'm going through the Good Friday experience for so many years. Why is my Easter Sunday getting so much delayed? सो तेन्ना हांवें ते भयणीक सांगलें, तूं जेजूचो स्वभाव पळय, त्या निमण्या शुक्राराक जो जेजूचो स्वभाव आसलो तो तुजो स्वभाव आसा. जो जेजूक त्रास आसलो तो तुका त्रास पडटा. तुका अजून हिळे तोपल्यात, तुज्या कांट्याचो मुकुट पडला, जाल्यार इतलें तर जावंक ना, जाल्यार तुजो गुड फ्रायडेच अजून येवंक ना. इस्टर येवपाक खूब टायम आहा. तेका सोडसोडीत तेका इस्टर येयलोलो जाय आसलो, तेजेशी सोंसूंक जायनासली, कुर्साची वाट अजून फुरसार मारूंक ना, निमणो शुक्रार अजून जावंक ना, आनी ते म्हणटा म्हाका इस्टर जायो. तुज्या त्रासान, तुज्या कुर्साचे वाटेंत तुजो स्वभाव तर दुलोबायेचो आसतलो,
जेजू भाशेन आसतलो जाल्यारूच तुजो इस्टर बेगीन येतलो. जरी तर तुजून त्रासाक त्रास कोत्ता तुज्या तूं पोत्तून पोत्तून हे बेगीन म्हाका सोंसूंक जायना म्हणटा, म्हजेशी त्रास जाता म्हणटा, जेजून हुंयच म्हणोंक ना. जेजून म्हटलें जावं बापा तुजी खुशी, जरी म्हजेशी जायना पूण न्हय म्हजी खुशी तुजी खुशी. कितें जालें तुका? दिस इज नॉट हॅपनिंग. You No, missed the point. everybody goes through Good Friday, but the attitude- Good Friday gets delayed Because not of the- because you are not won the crown of thorns, not because you went, somebody got to come and put nails in your hand. No, no, no. Your Good Friday is when unjust suffering comes to your life, not the things that you have planted. You went and took bribe and you went into the prison. That's not a Good Friday. You did that, but you were living a good life, and somebody else comes against you and does nasty things to you. At that time, you don't respond with arrogance or anger, but you respond with love. That's the time you have died on your Good Friday. God says your Easter Sunday will surely come. But with the attitude. Your attitude. I'm talking about marriage. No, marriage, this is the same problem. No, I'm not talking about. In marriage, what happens, brother? Both the parties refuse to die. Why is a divorce? Have you heard the word divorce? Yeah, very common. What's the meaning of the word divorce? Very common outside Goa. What is the meaning of the word divorce? Divorce means I am not ready to die. Divorce means I refuse to die to myself. I want to live a selfish life. I want what I want is a divorce. डिवोर्स म्हणटा तें उतर आमी जायत्या जाणांनी आयकलां आनी हे डिवोर्साचो अर्थ म्हणल्यार हांव म्हाका जाय तें करूंक सोदतां. I refuse हांव to die. म्हजी खुशी ताका दिवपाक तयार ना, तेजी खुशी जावपाक हांव दिवचो ना. हांव म्हाका जाय तेंच जावंक जाय म्हणल्यार म्हाका डिवोर्स जाय. म्हणजे दाखोवंक कित्याक तें हांव देवाक जाय तें कोत्चो ना, हांव म्हाका जाय तें कोत्ता. म्हणजे हांव जितो आहा, हांव खुर्सार मरोंक तयार ना. I refuse to go through the Good Friday experience. म्हाका गुड फ्रायडे म्हज्या जिवितांत नाका, म्हाका फकत इस्टर जाय आनी म्हाका दिसता हांव कोत्ता तें सारकें. Praise the Lord. Hallelujah. So let's go to 26. And they that may recover themselves out of the snare of the devil, who have taken captive by him at his will. तेन्ना ती परतून सोयरानार येतली आनी देवचाराच्या फासांतली ती सुट्टली. कित्याक म्हणल्यार देवचार खरेंच आपली खुशी तांणी पाळची म्हूण तांकां धरून आसा. Praise the Lord. Now he says that they may recover. पवित्र पुस्तक म्हणटा तेन्ना ती परतून सोयरानार येतली. Now who are these people they? ती म्हटल्यार कोण? Who are these people they? ती म्हटल्यार कोण? Who are these people they? These people they are the ones who come to oppose you. ती म्हटल्यार कोण? जी कोण तुजेर आड येतात ती. And the people who come to oppose you are already in the snare of the devil. आनी जी कोण तुजेर आड येतात, ओ घडये तूं कोणाचेर आड येता जाल्यार म्हणटा तूं देवचाराच्या चोपक्यांत आसा. Let me repeat that again. Please listen to this. When a person comes to oppose you, that person is already in the snare of the devil. जो मनीस तुका तुजेर आड येता तो देवचाराच्या चोपक्यांत सांपडलो आसा. But your meekness and your love is going to set that person free from the snare of the devil. पूण तुजो सादेपणाचो आनी मोगाचो स्वभाव, दुलोबायेचो स्वभाव ताका त्या देवचाराच्या ताका He will be free from the snare of the devil. तुजो स्वभाव देवचाराच्या चोपक्यांतलो ताका भायर काडटलो. Are you with me? Are you with me? Because when a person is in the snare of the devil, that person is already a prisoner of the devil. जो मनीस तुजेर आड येता तो रागान बोल्लोलो आसा आनी तो जावन आसा एक बुणकोणीत सांकण्यांनी बांदलेलो देवचाराच्या सांकण्यांनी आसा. Hallelujah. And this prisoner is a slave of the devil, and he will do things according to the devil. आनी हो मुतलाकसानूच जावन आसा एक गुलाम देवचाराचो आनी तो देवचाराक जाय तेंच कोत्तलो. Please look at that word snare.
Look at that word snare. Can you see that word snare? Oh. Why is this not coming? Can you see the word snare? Highlight. Can you see the word snare? Now, what is the meaning of the word snare? You know, when we used to have a coffee estate, तेंची म्हणटा कॉफीची व्हडली रानां असली मोळे. we used to trap rabbits. ते म्हणटा सोंशांक धरताले. So we would go early in the morning, सकाळी फुडें म्हणटा वेताले and the soil would be very soft because of the dew. आनी म्हणटा जमीन सारकी मोव आसताली Because of the dew. दव पडलेलो आसतालो. And you will watch it closely. You can see the footprint of different animals. आनी तरेतरेच्या जनावरांच्यो म्हणटा पावलां दिसती पडटालीं कवतालीं मातयेचेर. And we could recognize the paws of the rabbit. आनी सोंशाची म्हणटा पावलां म्हणटा कवतालीं खंयची तीं. The rabbits will mostly go in a group of 3-4 rabbits. सोंशे I'm चडशे talking about wild rabbits. रानवटी सोंशे म्हणटा ती 4 जाण बराबर वेतात. When you see a coffee estate, the plants are very close to each other, about 4 feet, 5 feet from each other. जुंय कॉफी रोयतात थंय म्हणटा झाडां 3 सगळीं लागीं लागीं असतात. About 6 feet maximum. 6 फीट म्हणटा तेंकोन असतात. So it's totally like a jungle. The plants are interacting with each other. So So this part झाडां of this- एकामेकाक तेंकोन असतात म्हणटा. So when you watch those footprints, the nature of the rabbit is he will always go through the same path. सो जेन्ना तूं पावलां पळयतालो मातयेंत तेन्ना म्हणटा सोंशाची पावलां म्हणटा ती त्याच वाटेंतल्यान वेतात आनी तेच वाटेंतल्यान येतात. So that evening we will tie a cord from this tree to the other tree. सो तेन्ना म्हणटा आमी Evening. सांजे सकाळीं पळयताले आनी सांजेच्या वेळाचेर म्हणटा एक वायर बांदताले From that tree to the other tree. ह्या झाडाक सावन दुसऱ्या झाडाक. And put loops from this side to that side. Loops. गांठ्यो. A steel, a guitar ka string kaisa hai? Yeah. Like this loops. Ah. And when the rabbit goes in with the force, it just gets locked. एक गांठ कशी मारून दवरताली ती म्हणटा जेन्ना सोंसो ते सायडीन वेता तो तितूंक फासता आनी ती गांठ टायट जाता. Are you understanding what I'm saying? The more and more the rabbit tries to free himself, the choke gets more and more tightened. फांशे घालून दवरताले. जितलो तो भितर सोदता आनी भायर सरोंक सोदता तितली ती फांसो टायट जाता. In the morning, he is already dead. सकाळी म्हणल्यार तो मेलोलो आसतालो. It is a trap. तेका म्हणटात फांशे. A successful trap is a trap which is always hidden, not known to the animal. सगळ्याहून बरो म्हणटा फांसो जो कोणाकूच कळो ना तसलो फांसो घातून दवरलेलो आसा म्हूण कळो ना. A successful trap is a trap where there is a bait. बरो सगळ्याहून बरो फांसो म्हणटा जितूंक कितें तरी घालून दवरतात. For example, when you go to the Panjim Bridge, you will see people on two-wheelers parking and they will be having a hook. They have put a bait on the hook to catch a fish. Are you understanding what I'm saying? भेट म्हळ्यार आस. आमी म्हणटा पणजेच्यान खंय दर्याचे देगे वयल्यान वेतात जाल्यार थोडे वेळ म्हणटा गरोवपाक थिंगा आसतात उबे. ते म्हणटात आस घालतात, एक मासाचो कुडको घालतात, कसलो तरी कुडको घालतात तेका फांसोवपाक. Konak. नुस्त्याक फांसोवपाक. Correct. Praise God. Hallelujah. But the fish is not aware of the bait. पूण त्या नुस्त्याक खबर आसना तेका घातलोलें आसा म्हूण कितें तरी खावपाक. In the same way, the Bible says the devil is using snares, means traps. नुस्त्याक खबर आसना फांसो घातलेलो आसा म्हूण तेंकां दिसता फकत जेवण घातलेलें आसा म्हूण तेंकां. And when it gets caught in the trap, that's the end of the fish. You आनी agree with me? जेन्ना तो खावपाक म्हूण वेता तेन्ना तो त्या फांसाक सांपडटा वो त्या एका तास कितें म्हणटा हुकाक ना उतर येना मरे गोऱ्याक सांपडटा. गोऱ्याक सांपडटा. Hallelujah. हालेलुया. And that's the end of the fish. आनी ते वेळाचेर त्याचो फुडार काबार जाता त्या नुस्त्याचो. My friend, today God is saying to you and me, there are different traps of
the devil, different snares of the devil. They are hidden and there's a bait. And now we are going to study what is the snare of the devil. तेच भाशेन पवित्र पुस्तकान म्हणटा मेवता आमकां देवचारान फांशे घालून दवरलेले आसात आनी आमी शिकला आतां सगळ्याहून बरे फांशे म्हणल्यार ते कोडोनात फांशे घातलेले आसात म्हूण आनी ताका कितेंय तरी घालून दवरलेलें आसता पळोवपाक आमकां फायदो आसा म्हूण तेचो. The snare is very, very dangerous and it can kill a person. जे भाशेन तो Gari. गोरी म्हणटा नुस्त्याचो शेवट तयार करून दवरलेलो आसता तेच भाशेन आमकांय म्हणटा देवचारान फांशे घालून दवरलेले आसात आनी ते आमचो शेवट करूंक दवरलेले आसात. Hallelujah. But if the snare has been put and you don't get involved in the snare, then that snare has got no power over you. Again. If a snare has been put and you don't get involved, the person has put the gari and the fish doesn't not eat. go there. It goes there, it is all around, but does not eat it. It doesn't eat it. Then that snare has no power to kill it. Are you Sorry. understanding? जोरी तर Are you गोरो understanding? जोरी तर नुस्त्याक गोरो घातला आनी ताका मासाचो कुडको आसा आनी जोरी तर तें नुस्तें आसा ताका नुस्तें भोंवता ताका दिसती पडटा पूण तें नुस्तें तेजेशी वचोना जाल्यार It doesn't bite. It doesn't bite. तें खावूंक वचोना जाल्यार तें सालवार त्या गोऱ्यांतलें वय वना फांसांतलें Then the snare has no power over it. जाल्यार त्या गोऱ्यान ताका कांयच करूंक जायना. Hallelujah. Hallelujah. Now we will look into our life. What is the snare of the devil? तर आमी आतां सोदून काडुया देवचाराचे फाशे कसले आसात ते. Hallelujah. I explain to you. Okay. Now, where do you put the snare? खूंय घालतात ते फाशे. As I said, when I look at the rabbit has passed that place, I will put the snare in that place. तर सोंशांचे म्हणटा चाल रीत पळोवन आपण म्हणटा त्या जाग्याचेर तांकां फाशे घालतालो. So where do you think the devil will put, Satan will put a snare in your life? In the way that you always pass through and up. सो देवचार म्हणटा आमच्या जिवितांत खंयचे कडेन फाशे घालून दवरतलो जे भाशेन सोंशे तेच वाटेन वेतात तेच वाटेन तो फाशे घालतालो. देवचारूय म्हणटा जे वाटेन आमी वेतात तेच वाटेन आमकां फाशे घालतलो. Are you with me? He is watching every moment of our life. तो आमकां दर एका खिणाक पळयत आसा. He is always searching for someone or something to put a snare in your life. तो कोणाकूय नाल्यार कितेंय तरी पळयता आमकां फांसोवपाक. Hallelujah. Hallelujah. Now if I saw the print of the rabbit in the morning, I will not put that snare after 3 days. I will put it when the traffic is on. I saw the footprint of the rabbit in the morning. I will not put after 3 days. Because after that the place has changed. I will only put when the traffic is on. जोरी तर म्हणटा Are आपणे you understanding? सकाळी फुडें कळला म्हाका की सोंशे हे वाटेन गेल्यात म्हूण जाल्यार सोंशे ते वाटेन येतले म्हणटा आपण सांजेचे घालतलो न्हय 3 दिसांनी जेन्नाच वावर चालू आहा तेन्नाच म्हणटा आपण फाशे घालतलो. Hallelujah. Hallelujah. So the more and more the person keeps on moving in that direction, the snare is going to be put there. जितली वाट तूं त्या ते वाटेन चलता तेच वाटेन म्हणटा आमकां फासो घालतलो. Hallelujah. So what is the snare of Satan? तर देवचाराचे फाशे म्हणल्यार कितें? Offense. पयलो म्हणल्यार अपमान. Let's go to Luke chapter 17. सतरावो लुकाचो आवेसूर 17. Then said Jesus to the crowd. Nobody's reading. Then said Jesus to the crowd. तेन्ना जेजून उरपंजेक म्हटलें. I think everybody's sleeping. I think we should take a break. Then said Jesus to the crowd. लुकाचो आवेसूर 17 उदको करात. तेन्ना जेजून उरपंजेक म्हटलें.
Then said Jesus to the crowd. Then said Jesus to the crowd. तेन्ना जेजून उरपुंजेक म्हटलें, Who are the disciples? शीस म्हळ्यार कोण? Oh, hello, hello. Are you the disciple of Christ? तूं जेजूचो शीस जावन आसा? How do you know? तुका कशें कळटा? If you are my disciple, then जोरी तर तूं म्हजो Then- शीस. John 14:20. come on, fill in the blank. If you are my disciple, then take up your cross. Take up your cross daily. Take up your cross. Why do you take up your cross? Did Jesus take up his cross? To do what? To die. Why are you carrying your cross? To live. जेजू कोण? जेजू जेजू शीस म्हणल्यार कोण? जो ताचो खुरीस उबारता. जोरी जोरी तर तूं म्हजो शीस जाल्यार तूं तुजो खुरीस सदांच उबार. जो कोण खुरीस सदांच उबारता ताका जेजूचो शीस म्हणटात. कसलो They खुरीस? shall know that you are my disciples by the way you preach. कशे भाशेन कळटलो शीस कोण तो? By the way you preach. By the way you have retreats. By the way you have the healing session. By how? By your love. So the very mark of a disciple is he is walking in unconditional love. सो जेजू शिसांशी उलयता आनी शीस कोण? जोरी तर आमी शीस मुट्टा जाल्यार शिसांचो काम कितें? पयले सुवातेर जेजूचो खुरीस सदां काल उबारता तो ताका म्हणटात जेजूचो शीस. आनी दुसरें म्हणल्यार जो मोगान चलता तो. If you carry the cross daily, then you are always walking in love. जोरी तर तूं जेजूचो खुरीस सदांच उबारता जाल्यार तूं तो खुरीस जावन हा मोग तूं सदांच मोगान चलता. Hallelujah. 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 So is Jesus talking to the people of love? तर जेजू शिसांशी उलयता म्हणजे जे कोण मोगान बोल्ल्यात तांचेशी उलयता? वय वो ना? And what is he saying? It is impossible, but that offense, 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 offense. Did he say offense or did he say offenses? He did not say offense, but he said offenses will surely come. It cannot be avoided. It is impossible for a person who is living on this planet earth that there shall be no offenses. The trap of the devil, the snare of the devil will surely be there for every disciple of Christ. हालेलुया. None of us can be without the trap. None of us can be without the snare. But praise be to God, even if the snare is there, Jesus wants to show us how we can avoid the snare and still live a victorious life, an overcoming life.